आता पुढे वचोंक मेळचें नाल्यार सगळ्या रोड कितलो आसलो एक्सायज कितलो आसलो पळय एक्झिस्टिंग रोड हांगासर तो लो मार्क आहा पळय थंय हे आतां हे एडिशनल आनीक तेंच्यांनी 3 to 4 मिटर्स भायर घेतला एडिशनल हो पळय रे हो आतां मार्क केला पळय तितलोच आसलो हो हेचे वयर रोड ना हो हांगर मेरेन आसलो हय आमी इतले येवपी वचपी डेली आमी शेत करपी मनीस आसलो 4.5 आतां जशें आतां तुमी म्हटलें की आमी तुमी सरपंचाक फोन केलो आतां सरपंच येवंक ना फाल्यां सरपंचाक बीन अशें मेळपाक वचपाचें हो आतां पळय आमी आतां हो सरपंचाक हांगासर आपयतले कितें स्पॉटाचेर बीन ते आतां डिसिजन आमी आतां सगळे मेळोन घेतले कित्याक सरपंच येतलो हो ना ते आमी सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करतले कितें आहा ते सरपंच सॉर्ट आउट करता जाल्यार बरें जालें ना आमकांय बरें जालें बेश्ट हे नाका आमकांय हे नाका त्रास कोणाकूय नाका लोकांक त्रास करून आमकां ना आमचें इतलेंच म्हणणें आहा जाता तितलो तेणें आमकां सपोर्ट करचो ह्या भायल्या लोकांक सपोर्ट करून फायदो कांय ना कितें आहा तें आमकां सपोर्ट करून गेल्यार फुडलें आमचें बरें जातलें पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय तेणें मागीर फुडलें कितें करपाचें तुमकां हेचेर कांय सांगूंकय ना कांय सांगूंक ना आमकां सांगलें जाल्यार आमी थोडें हें करूंक दितले आसले हेंकाय हांगर कितें विलास आहा सगळे आतां येता हे फुडले विलास हे पळय सगळे अच्छा हे पळय फुडले दिसता ते सगळे विलास मागीर एक आतां शेवटचो एक प्रश्न जशें जेन्ना हे विलास स्टार्ट जाले हांगासर ओके ज्या टायमार जो रोड जाय 6 मिटराच्या भायर तो रोड नासतना परमिशन पंचायती तर्फे मेवलें कशें हांकां आतां तुका आमी कशें सांगता त्या सरपंचान आमकां सांगता कशें दिलें तें आमकां क्वेश्चन हेच सरपंचाक करूंक जाय बाबा कशें दिलें एटर्नी बाब जसो आज प्रश्न जाता केला पळय तोच प्रश्न परत तुमकां करता जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता खंयचो हय त्या लॉबी येता त्या टायमार जो जागो जाय तो एटलिस्ट 6 मिटर जाय 6 मिटराच्या भायर जाय पूण जो जागो जाय 2.5 ते 3 मिटरूच आसा तेन्ना हो फूल प्लॅन जो आसा अप्रूफ जालो कसो आनी ऑलमोस्ट अप्रूफ जावंक ना जाल्यार काम स्टार्ट जावन इतले विलास रेडी कशें जाले हांगासर पयले सुवातेर लायसन्स घेवपाक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान आपणाचें टेक्निकल क्लियरन्स दिवचें पडटा उपरांत मागीर आमच्या पंचायतीन आपणाचें लायसन्स दिवंक जाय आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसिजर बट इन दीस केस पंचायतीन लायसन्स दिलां आपलें पयलें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें क्लियरन्स आसच्या आदी दॅट वी हॅव इन्क्लुडेड इन द दीस पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन तातूंत तें घाल्लें आहा मागीर ताणें चिंतलें कितें हांगसर वन ऑफ द दीस इज कंडिशन क्लॉजीस दॅट इट मस्ट बी अ टार्ड रोड म्हणटच ताणें कितें केलें हांगसरल्या दोगा जाग्यांक मनशांक घोट दवरले आनी तांकां सांगलें अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर घालूंक इट इज सपोज टू बी कॉर्पोरेट दीस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आनी त्या कारणान ऑर्डनरी मनशांक हाडले आनी तांचे लागीं खंयचे पयशे आयले ते हांव नको पूण हांगसर इली मोरास मारली बेश्टी वयल्या वयर खोडी मारलेली हिली आनी ताजी ओली माती होगली हाची पळय तुका दिश्टी पडटा हांगा आतां रस्तो आहा हांगा रस्तो ना कित्याक जालें 2 दिसांनी पूण दॅट वॉज अ फोटो ऑप्स फॉर गिविंग दोज फोटोग्राफ्स टू द कन्सर्न अथॉरिटीज खोडी मारलेले त्या कोनाराकूच मारले तेंचे हांगा फुडें कांय करूंक ना आनी हांगा 6 मिटर म्हणून दाखयलो ऑन द ड्रॉइंग इन एक्चुअल फॅक्ट इट वॉज ओनली 3.5 मिटर्स द सेम थिंग दीस रोड गोज तेणेच्यान थी आतां कित्याक ऑपोजीट सायड ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज देर तांकां थिचोर फकत कागदार दाखयला 6 मिटर रोड बट हाव आर दीज डिपार्टमेंट्स टेकिंग देम एट फेस वॅल्यू वाय डू दे नॉट कम एंड सर्वे द प्लेस देमसेल्व्स टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज देर देन अदर एजन्सीज विच आर इनवॉल्वड इन गिविंग दीज लायसन्सीस एकल्यान तें हें करूंक ना चॅक करूंक ना दीस इज द स्टेटस ऑफ द करंट दीस प्रोजेक्ट कितें आतां फॉलोअप घेतल्यात तुमी आतां फाल्यां सकाळीं पयलें पुलिसीक सांगलां आमी फाल्यां येवन विथ ऑल द डॉक्युमेंट्स वील शो इट टू देम and since we have filed dispute or public interest litigation we have filed on an urgent basis so we are चिंता की आमकां हाय कोर्ट बेगीनच्या बेगीन हियरिंग दिवपाक hopefully by Friday at least and then after seeing all this the high court will take a call on this matter तो मेरेन हे सगळे काम आतां सद्या बंद आतां डेफिनेटली आमी आतां आमी हांगसरूच बसतले आतां करूंक आनी कोणाकूच दिवचे ना आमी कित्याक तांचे हो आतां पळय तांचो प्रोजेक्ट इट इज टचिंग द रोड देर इज नॉट अ सिंगल मिलीमीटर ऑफ सेटबॅक कांयच ना कित्याक ना सामको त्या रस्त्यार आयले सो ते आतां कितें करूंक सोदता दे वॉन्ट टू इन्क्लूड दीस इन देअर प्रॉपर्टी एज सेटबॅक आनी दे वॉन्ट टू पुट अ रोड इन समबडी एल्सीस फील्ड इज द मोस्ट रिडिक्युलस थिंग आय एवर हर्ड